africain na qawa na bilal tarikun qara na tu agada sikira benu utu konga kom diga men mo be africain ganna ni bilal tu gampi anta kasu wala bilal to nganta anondi bawari oda akono kadanga bilali akayni samanda mo ne kat islam ko so hana tamu hana benu garo dina nondi bilali ku kun nondi donc on qawa no place tout islam ko no o gona tuani nanti kislam ko ma daga kanu o falle kislam ko ama jope o falle ona katu no sigram pagano on cheikh malle kha oga du to ko hallo ko do sibma islam ko keni sura kunya islam ko كاتي عرب دينا عرب دينا أنا يقول ولا النبي هلّي أدو النبي كوري كندو سما دينا كندا بلال سما دينا بلال يجري بخورا كبي دبر كندا ما دبر donc كيو كويني نندو بلاسو قرنيا دينا كانوا كندي عرب موسى ما دينا غري ورو عرب جون كهانو كندي وغنا دغا بلال وتو نجاشي وتو شيخ مالي أفريقيا لا وصلوا تكو ora slama ko to bumbuma tuko ora ko no arabu danga ki slama ko kanta ko to yo alwadi o ko to gonna lingi to gon me dina ken woni bilal gere sigere kebewtu najasi annabi gati alayhi salatu wassalam isabanun danga kadaga krisi hana be bangi jamani mangi hana bangi urwa hana be bangi kadaga bangi serinta torna bangi africain inshallah najasi donc agari igari najasiya ada bismillah ini nyaren kama adi wara ina alla batu ini dina na ina partike ko mo be galingi danga ma wati be sage galingo seben kumenu danga iga sage na daga shermal donc kisu on kona kisu to akudo no sigrantu dina ke no shermal donc na sigere na diga men chaga de kata inshallah cheikh Allah khenke no ko no be na ko rengen mo se kenge ni africain ogana o histoire to dina keno awa ko yino na to hetu mu kwa islam o keno o fare ndi isahaba mpano benu gatubi adi koreke kundange halle sire tanasumo sa madina ke africain balalo oyanda qabla kuntu kususam donc o hetu mu ku dina keno o garo to ko lungunya lo anondi ro to ko buru marode bilal no to ko lungunya wa najasi adi to ko lungunya lo Cheikh Ampa kitkila ngana hay kinga gati faren torantenya ni asu arabun di toro ibare di ka itiya kerni di gajamu chukute me ida sahabanu sara lampu to bilal mo se ganta serenda idi toro idi gon kerime me Cheikh fare ngeri ke ko nanti kada ka serene serebe serenta tornaninga kengeni habashani afriki ni yani atambe ni yani ana be nyimme nyimmen kori katino nanti kada kanu hari imara dinan ya hari maru salama gon dinan yego nu kresha gon yakam donc nanti kada kanu kanta torni keni tolerance mpo gorene wallah nanti africain to gollu nyan dinake o mara dinan no gon me wayni lena soroka akeni ni bismillah ina yige fare ni me yakendi kenya kwa ka me kengero salama atoni khairi kai woni jatigi surune fatama be gante salama yo wala toni khairi kan gonde oni jatigi surune akaba ko igadronde be ni dronde be dawar namo tamu africain jukuni kay o tar gon ke ona kyato oni suronya dorno mukunya dorno tolérance nyano ma dina ndo gajange o hihetike donc on xawana kutu baraka ke yagare be agar fare sorogo gelatu gunne ken kana hata minne yagare nya donc kuso ko nanti dina ke ko ni jatigi no dina arabu beti jatigi no kuide o ko africain no dina ke jatigi parce que wen fare birambe arabu ga bare o ko anda soro bismillah idi turnu hillahu habasa na o ko ande bismillah imaga tori baraka hata minne yagare be geni gollini fare mara habada ke jalna fare sorogo gelatu fare yime ga raga na yime bilal bon raba ni mai ima halle amangir sha idan odo or la sundo annabi naga ana wutu gella annabi ni ma ngabere wala exact cheikh encore gati no odo ina ganno wutu gelli fare ngamanya annabi ni me gelli dina me higa ma ko gelatu ne donc kempeti sasa hiya donc muku heto annabi fare khibare ndi muku heto ga islam o ken gondi kinga dangi cheikh qabila al kusudi farenga idi gaja
agati farsi gan ko fubelu Salman di sama Salman Farisi personu idi faren gajam khoro nya de har faren palle rumen suhaib gersere belu sama I khadi gaja arabu ku me sehemer ken khazawa gajange be me ganya do arabu ku me na tanya men me africain bana ma gaja Muhammad gaja yebo imika hawti mi mod na diara na Muhammad gaja donc kesun ko nanti jaga o to lu munyan ke dina jago ko ko aro mo gonna chiro ke dina no na goto qabla ke su ko aro mo gonna chiro ke dina no donc bilali tuye kenni na ha gore na dum bire nkarana dina nkara kan hanya bo africain o ga mo be de berne na ko nanti bilal ko mon to ko nya korona ku ngara kunni digan kaso ay tan me haqiqa ngeni kebe kinne usun kawa bilal raga na duda kana kay ona raga duda ya gamire ona to serebe gen ona son kore munda ore munda nga ona son ko kismerunda ina ketina nyaagaro bilal ya kinne khair mbana ya relo sha khare ni mega so serebe na don tem mbonu qali hay kempete batranchire wallah nanyile nanchire na nyaaga alla to gon khilli seresu geri na sallen kranjo kini bilal anjo kindo bilal abata seresu geri anjo kini bilal bo Muhammad to gonga ko Muhammad sallallahu alaihi bilal donc keni imara u tempo gorenya bilal la imara u tempo gorenya ni o ko islami o ko africain do imara u tempo gorenya islami nun danga islami nun da mo siri iyo ke o ga gangu be wala kati africain watan corona mpamin tawti rumuz bimana sara deru be ruga dangi o kane bire ke no gonde aro dina ke no gonde africain ngeni walma sonu ko ngeni walma odi suka bogorge bani o on tatini ya ga dina ke no ba dina ke no kente uronto ken kam dina yusuru be no badam wa ken kam me o khay men wa kebe kite parce que africain konto ke dunga la dina ke no gonde kenya hasiga ga sam agara ga sira kuma ina fami mo yo goray ana kenya dula gajampoi ana fitina kutu tikenga wal manari ana barasoro tikenga kenna gimi dutwa nan tanki maro dina kedlenki arabu kuma rankani sarabu tuna loku kadeta donc en plus o ku menora o dina mpamu na nyoma beziya gadi na nyi o hajuma kinya arabu ko yi kharagi i khallende ber na famu i menu biro no na ga hajuma kinya me foko na kiya famu o pura dina mpamu mo gar sunan dangi arabu ko yime pourquoi pas hadamare munyani gai difference suntano iyo ke nasi gango kenya ni makati africaine ma foko na ke ona hammin tawut ke ya bilal haqqin ona haqqin kini ona bilal muruna to hana parce que o gante to antigi o ger ke to ora kamatani nanti bilal ko mon to nya man bilal nya na ko mon to hisere ad mare men ni manya na ko mi ken ka a heten ko mawo mi ken to ko ken tamida kille mahmud to ko nganya na ko mo ngono kunu to ko nun tanan donc ken to ko ta sitini me wa da jammo ga da sitini me mo be inshallah na sage katanga cheikh inshallah digal legaru be gamma ta kenya africain wa khwanga ko mo be suro drobo no go maga tariku no gonde onitu suro drobo no go maga salama ko no gonde onitu odo annabi naganga ona ko africain ndanga ona ko fatambe nunanga nan tada joppa gel islam gunga maria anda annabi asro gonda na yagaren ko kenani baraka baraka kan habashan kenyai agri afrika bal annabi magani fatini ada sarra umutuna kini baraka nan tandaga kini kismay ma makka mawseri cheikh malloga ni kebedi ini lemunum payniya idina daga ina khanu fankallogo ini utu idina daga idina komo baraka yiga ni killenga ngalla ado annabi na katani ina daga ka ada annabi kitilla ga magarna kini annabi kismay idan annabi menya kono nanti mani ima halle baraka idan fatam bin yagare ndo annabi na gagla abucine ko sonu gongo kono lugro illa kan idan ada annabi qoronde ada annabi sorogo nalingiri baraka na le bilaliya nangiri bilaliya
nalli najashiya Sheikh Malle adu qadi ogana taru gunjaga ona fatam binnen gibi gibi nyanyinuma igeda togun kara jahadun kara igeda sigra khor to islama idan digal lagare be gim magana kono nata nanti sura kun digna nyen sura kadina he o ya honi o sura kun chombana no dina ken Allah qallen ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam da qay kenya ni arabena nka dina ki aro uso hada mare men chafu suga mulla sura kunto imo samay into de dina kena afilla ni gani man hube Sheikh Malle kenya bilal personnalité kemme kenya hande kibe goma kati bilal wona kengara nanti komenya ni atoko kemme ko mon to ni Sheikh Malle wona kengara kenya on bilal khiman kine on bilal o masigran kine idan sikali be gim magana ko kubelu go terinkana na kuni danga nanti oga kudigam benu kono arasi sa ko odo mulla be suni do to Sheikh Malle khibare nday dura angana place ngarano ko nanga naga nyete kanga man place ngarano ko ndi antina nge qalle fe kay haranga no gondi antan naga nyete mo kenya ho kamma okuma gasla ko ko foni dina ki responsabilité ni ya maga e alqana dabari alors ki imo samay ima dina ki mawtu kamu okani idan kudigal lagaro no mani ko الواري الشيخ مثلا قلت o daga kane inshallah masala ko tengo daga kane inshallah ona trinkan da mun kuni iga duna no kusu inshallah ona ti daga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh